Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for all students of 6th grade. Selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 6 from Mahakam, Kahayan, Kapuas, and also Barito. It's me again, Mr. Atau, and welcome to week 2 for learning English. Selamat datang di minggu kedua untuk belajar bahasa Inggris. So this week we will learn about some readings. Jadi kita akan mempelajari teks membaca. And let's go. This week and in this video, first you will learn about vocabularies. Jadi bakal belajar tentang beberapa kosakata. And then after you learn the vocabularies, you will understand the text. Kalian akan memahami teks yang akan kalian baca. And also we will learn about some word class. Jadi akan mempelajari beberapa kelas kata. Jadi ada 2 kelas kata yang nanti akan kita pelajari pada akhirnya. Tapi untuk sekarang, let's go to learn the vocabularies before we read the text. Kita pelajari kosakata dulu sebelum kita membaca teksnya. First, before you go read, these are the words that I want to tell. First, doesn't seem. It means sepertinya tidak. For example, he doesn't seem okay. Dia tidak terlihat, sepertinya tidak baik-baik saja. Saw, or the second version of see, melihat. For example, I saw him yesterday. Saya melihatnya kemarin. School trip, or wisata sekolah. Next, amazement means kekaguman. Next, laugh means tertawa or ngakak. Explain means menjelaskan. Coast means pinggir or bibir pantai. We don't have coast in Samarinda because we don't have beach. Kita nggak punya coast di Samarinda karena kita tidak punya pantai. Seaside, sea means laut, side itu sisi. You can say it's a sisi or pinggir laut. And twice, bukan girl band yang dari Korea, but twice means 2 kali. Now, this is the text that contains the vocabularies. Jadi ini adalah teks yang terdapat kosakata yang tadi barusan kita pelajari. Nah, Olivia, 11. Kira-kira 11 artinya apa ya? Ya, ini artinya umur. It means Olivia 11 years old. It doesn't seem so amazing now. Sepertinya tidak begitu amazing, mengagumkan now sekarang. But I remember the first time, tapi saya ingat pertama kali I saw the sea, saya melihat laut on a school trip, pada saat wisata sekolah. I look at it in amazement. Saya melihatnya dengan kekaguman. It was so beautiful and so huge. Sangat indah dan sangat besar. I asked my teacher. Saya bertanya kepada guru saya, how big is it? Seberapa besar laut itu? And he laughed. Dan dia tertawa. And explained, dan menjelaskan that it was very big. Bahwa laut itu sangat besar. We live in a city. Kita tinggal di kota far from the coast, jauh dari bibir pantai. And I've only ever been to the seaside twice. Dan saya baru ke sisi laut atau pinggir laut 2 kali. Nah, so here you can see the experience. Jadi bisa lihat di sini tentang pengalaman ya. From Olivia, who is 11 years old. Olivia yang berumur 11 tahun. Now let's go to the second text. But before we go to the second text, we will learn the vocabularies first. Kita pelajari kosakatanya dulu. First, went on means menaiki. For example, I went on a taxi. Jadi saya menaiki taksi. Scared, takut. Decided or decide, memutuskan. Exciting, mengasyikkan. Terrifying, menakutkan. Tried not to, mencoba untuk tidak. For example, I tried not to sleep. Saya mencoba untuk tidak tidur. Scream, berteriak.
sense of pride, rasa bangga. Had done, telah melakukan. And haven't been, belum pernah. And this is the second text. Text number 2. Santok 11. Santok umur 18 tahun. Last year, tahun lalu, I went on a roller coaster for the first time. Saya menaiki roller coaster untuk pertama kalinya. I was scared. Saya takut. But I decided to try it. Tapi saya memutuskan untuk mencobanya. It was exciting. Itu mengasyikan and terrifying at the same time, dan menakutkan di saat yang sama. I close my eyes, saya tutup mata saya, and try not to scream, dan mencoba untuk tidak teriak. When it was finished, ketika selesai, I felt a sense of pride. Saya merasakan sebuah kebanggaan, karena I had done something brave. Saya telah melakukan sesuatu yang berani. But I haven't been on a roller coaster again. Tapi saya belum pernah naik roller coaster lagi. And here it's also a life experience. Ini juga pengalaman hidup from Santok 11 years old about going on a roller coaster for the first time. Now we will go to the text number 3, or also the last text, but we will learn again about the vocabularies. You will see these vocabularies. Jadi kalian akan melihat kosakata ini sebelum kalian membaca. Proud, bangga. Learn to, belajar untuk. Excitement, keasikan. Very satisfied, sangat puas. Achieve, meraih atau mendapatkan. Fear of, ketakutan pada. Anymore, tidak lagi. For example, I'm not sleepy anymore. Saya tidak ngantuk lagi. I'm not hungry anymore. Saya tidak lapar lagi. Since then, sejak saat itu, afraid of, takut atau takut pada. And then very well, sangat baik. And this is the text part number 3. Let's check it out. Cody 12. Cody umur 12 tahun. I felt really proud of myself. Saya merasa sangat bangga of myself, sangat pada diri saya sendiri. When I first learned to swim, ketika saya pertama kali belajar berenang. I remember that feeling of excitement. Saya mengingat rasa keasikan itu dengan sangat baik. I felt very satisfied. Saya merasa sangat puas. Karena I had achieved something. Saya telah meraih sesuatu. I was 6 years old. Saya waktu itu umur 6 tahun. And I had a fear of water. Dan saya punya ketakutan pada air. But when I learned how to swim, tapi ketika saya belajar untuk berenang, I wasn't afraid of it anymore. Saya tidak takut pada air lagi. Since then, sejak itu, I have never been afraid of water. Saya tidak pernah takut pada air lagi. So this is also a life experience. Jadi ini adalah pengalaman hidup from Cody, umur 12 tahun. So we have 3 texts here. From Olivia, from Santok, and also from Cody. Menurut kalian kira-kira mana yang the best life experience, yang pengalaman hidupnya the best? Is it Olivia, Santok, or Cody? But you can leave that comment or opinion in the comment panel. For now, let's focus on some words. Like for example, amazing. And then you see amazement. After that, you see exciting. And then terrifying, pride, proud, excitement, satisfied, fear, and afraid. Do you see some similar words here? Apakah kalian ada melihat beberapa kata yang bentuknya mirip-mirip? Let's analyze them. Kita analisa
segera. Do you see similar words? Ada yang lihat kata-kata yang bentuknya mirip? For example, like amazement. The meaning is kekaguman with men. And then excitement, keasikan. Pride, kebanggaan. Fear, rasa ketakutan. Satisfaction, kepuasan. Khusus untuk kata satisfaction tidak ada di teks ya. Tapi yang mau saya tekankan, what I want to tell is look at the red part of the word. Jadi kalau misalnya ada yang lihat kata men di semua kata bahasa Inggris, for example like amazement, excitement, movement, itu imbuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ke dan an atau per dan an. For example like amazement, kekaguman, excitement, keasikan. But what are these? Rasa, ketakutan, kepuasan, kebanggaan, keasikan, kekaguman. I will tell the class of word later. Saya kasih tahu nanti bentuknya itu apa. Amazing, mengagumkan. Exciting, mengasyikkan. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ada in bahasa, dalam bahasa Indonesia, the meaning will be mengenkan. Amazing, mengagumkan. While amazement is kekaguman. Exciting, mengasyikkan. Excitement means keasikan. See, they have the same word. Mereka punya kata yang sama, asyik. But the red part, tapi bagian merahnya, give different effects. Jadi ya bagian merahnya memberikan imbuhan yang berbeda. And also it becomes a different meaning. Jadi artinya juga beda. Proud, membanggakan or bangga. Afraid, takut. Beda dengan rasa takut ya. Kalau takut tuh sifatnya. Satisfied, bisa kita bilang puas atau terpuaskan. For example, I am satisfied with my score. Saya puas atau terpuaskan dengan nilai saya. Now for the purple words, they are called noun or kata benda. Jadi mereka itu adalah objek, bentuknya. While the green ones are adjectives. Jadi mereka adalah kata sifat yang menggambarkan karakteristik sesuatu. While noun is the object. Okay. So that will be all for the materials today. I hope you understand, but if you do not understand, you can always rewatch the video. Jadi kalau misalnya masih belum paham, bisa nonton videonya lagi, or you can ask me questions directly, tanya secara langsung, or from your parents. Okay? Thank you so much for watching the video. I hope you enjoy this week's learning and cannot wait to see you again on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you for all students of 6th grade of Mahakam, Kahayan, Kapuas, and Barito. Goodbye and have a great week.